हाय फ्रेंड्स आमे पूर्व वीडियो गुड़ी करे आलोचना करथुले कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी संपर्क रे आजिर एई वीडियो रे आमे आलोचना करबा पई जाउछे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जो जीवनी रो क्वेश्चन आंसर संपर्क रे। तो क्वेश्चन नंबर 1 रे रहिछि आमे एई वीडियो गुड़ी करे एई वीडियो रे शॉर्ट क्वेश्चन को आलोचना करवा परवर्ती वीडियो रे हमें लॉन्ग क्वेश्चन को आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न रे रहिछि निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोध शब्द लेख। रोचक, बुद्धिमान, प्रशंसा, आसक्त, छद्म एही शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द गुड़िक। रोचकर विपरीत है रोचक, अरोचक। बुद्धिमान विपरीत है निर्बुद्धिया तथा बुद्धिहीन, बुद्धिहीन बा निर्बुद्धिया। प्रशंसा टाइपिंग मिस्टेक अच्छी, प्रशंसा प्रशंसार है निंदा। आसक्त, अनासक्त एठे अनासक्त हेबो। द्वंद्व प्रकाश। हसिबा, काढ़िबा। सेकेंड क्वेश्चन संधि विच्छेद कर। दुरारोग्य, पैतृक, उत्तराधिकारी, अभिषेकोत्सव, सुधाकर, समालोचना। प्रथम है दुरारोग्य, रोग्य। दु जोग आरोग्य, दुरारोग्य। पैतृक, पितृजोग इतुक, पितृजोग इक, पैतृक। उत्तराधिकारी, उत्तर जोग अधिकारी। अभिषेक जोग उत्सव, अभिषेकोत्सव। सुधा जोग आकर, सुधाकर। सम जोग आलोचना, समालोचना। कांति लगाई आउ 5 गोटी शब्द लेख। प्रथम है सूर्य जोग कांति, सूर्यकांति। चंद्र जोग कांति, चंद्रकांति। स्वर्ण जोग कांति, स्वर्णकांति। रौप्य जोग कांति, रौप्यकांति। सुजोग कांति, सुकांति। टाइपिंग टिके मिस्टेक अच्छी देखी नब से एहीपरी कौन हेब लेख। नित्य जोग आनंद, नित्यानंद। जेहीपरी सत्य जोग आनंद, सत्यानंद। पूर्व जोग आनंद, पूर्वानंद। भैरव जोग आनंद, भैरवानंद। ब्रह्म जोग आनंद, ब्रह्मानंद। सेहीपरी 5 नंबर क्वेश्चन गौरचंद्र भली चंद्र लगाई आउ 5 गोटी शब्द लेख। प्रथमटी है पूर्णजोग चंद्र, पूर्णचंद्र। हरीश जोग चंद्र, हरीशचंद्र। गोपाल जोग चंद्र, गोपालचंद्र। कृष्ण जोग चंद्र, कृष्णचंद्र। श्री जोग चंद्र, श्रीचंद्र। 6 नंबर क्वेश्चन कांतकवि लक्ष्मीकांत रखा तांकर ना कहीं सेपरी रखागला जेते बेले कौन होइछि ना कांतकवि माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करथिबारु तांकर नाम लक्ष्मीकांत महापात्र करा रखा जाइछि, लक्ष्मीकांत रखा जाइछि। पुणी 7 नंबर क्वेश्चन है कांतकविंकर पैतृक ग्रामर नाम कौन थिला। कांतकविंकर पैतृक ग्रामर नाम थिला तालपड़ा। कांतकवि लक्ष्मीकांत पितांक नाम कौन और से क्यों वृत्ति अवलंबन करथिले। वृष्टि ही वृत्ति। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर पितांकर नाम चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। से ओकिलाती वृत्ति अवलंबन करुथिले। से जने पेशारे जने ओकिलाती थिले। कविता लेखा पाई लक्ष्मीकांत कहार श्रद्धा भाजन होइथिले जेते बेले से रेवेन्सा रे छात्रवास रे थिले सेते बेले से गोटे कविता लिखिथिले जहा कि उत्कलमणि गोपबंधु दास श्रद्धा भाजन होइथिले। लक्ष्मीकांतंकर मातांक नाम कौन थिला। लक्ष्मीकांत महापात्र मातांक नाम थिला राधामणि। कांतकवि लक्ष्मीकांत बीए पढ़िबा पई कलिकतार केउ कॉलेज रे नाम लिखाइथिले। जेते बेले से बीए पढ़िबा पई कलिकता जाइथिले सेते बेले से कलिकतार रिपिन कॉलेज रे नाम लिखाइथिले, रिपन कॉलेज। रेवेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत केउ नाटक रे अभिनय करथिले।
ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକରେ, ଯାହାକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ, କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ 1934 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା 1934 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରାବାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ୱନାଥ କର। କାନ୍ତକବିଙ୍କ କୁଳଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କାନ୍ତକବିଙ୍କର କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ଥିଲା ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା 1922 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପ୍ରେସ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍। ଡଗର ପ୍ରକାଶନ କଟକର କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଠାପୁରରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1948 ମସିହାରେ। ଅସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା କଣାମାମୁଁ, ଯାହାକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ। ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କାହିଁକି? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା।